شوية ماكيت نتاع انترفاس ولا؟ Les de ma match maquette interface, ça m'a mis diagramme de séquence détaillé, diagramme d'activité ou diagramme de خمسة. Ben, diagramme de composants. C'est ça? Composants déploiement. Oui, Ben, alors, normalement, à ce niveau-là, on a un diagramme de séquence, on l'a validé, et un diagramme de cas d'utilisation, on l'a validé ensemble. On met l'accent sur l'interaction entre l'utilisateur et l'application. Et ceci peut se faire à travers soit la description textuelle des scénarios principaux, soit avec des diagrammes de séquence système. Au côté, comme il y a une partie qui n'est pas couverte par UML, mais on peut la faire بعد ما عملنا l'analyse de besoin, et on imagine un peu les interfaces principales. Donc, on a une maquette de quelques interfaces. Les fenêtres, les données اللي باش ندخلوهم. Et puis, بعد ما عملنا هذاك نمشيو diagramme de classe. Ben, donc, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, bien sûr, اللي عملته انت c'est déjà pas mal. Et donc, باش نمشيو diagramme de classe توا. diagramme de classe madame عملناها déjà. عملنا diagramme de classe وعملنا diagramme de séquence système. وقتاش on l'a pas, mais on les a pas parcourus. شفناهم مع بعضنا. Oui, شفناهم. Ah, d'accord. Ah, ok. B, mais là, sûr, on a vérifié, j'ai bien vérifié le diagramme de classe. Oui, madame, كنت حاب نعاود نبارطاجي من قلق. لا c'est bon, madame Salahani, on gagne du temps. B, mais là, نمشي توا le diagramme de séquence détaillée. Normalement, توا كيفاش نعملو؟ On va récupérer, on va prendre les diagrammes de séquence système les plus importants et on va les détailler en diagramme de séquence de conception. D'accord? D'accord. Je tiens à montrer la cohérence entre les étapes qu'on a faites. بعد ما عملنا diagramme de séquence système, normalement, le diagramme de séquence détaillé vont revenir les diagrammes séquence système et ils vont prendre les diagrammes les plus importants et on va les détailler. باهي alors كبرنا donc c'est une application web. Oui, madame. Donc, moteur de recherche est une classe de contrôle, mais catalogue, sinon, le catalogue. Catalogue des stages? Oui, madame. D'accord. Et on s'est dit, on va juste se contenter de chercher, de parcourir le catalogue de stages et choisir des sujets. Mais toute la partie, comment dire, candidatée pour un sujet ou quoi, on ne va pas la traiter. D'accord? Oui, là, on a juste consulté le catalogue. Donc, on va de... Alors, donc, chercher par mots-clés, recherche par... il y a d'autres critères. Oui, recherche détaillée, recherche rapide. Ben, très bien. Pour ça. Ben, on passe à notre... on passe à la proposition de sujet ou la page plus consistante. سامحني page de recherche dit que c'est une interface معناها il a créé une interface هذا أي interface كاب. Non,
C'est une interface justement qui عندك الحق روعة. Elle est déjà prête l'interface, on va juste afficher faire. On va pas créer une instance à chaque fois que سامحني مدام تنجم تعاود الرمارك اللي قلتها خاطر صوتك قصر ما سمعنا شيء بخاص. Alors, j'ai dit, normalement, la page de résultat, elle est créée, elle est préparée une fois pour toutes. À chaque fois qu'il y a un résultat, on l'affiche sur la page. On ne va pas créer une nouvelle page à chaque résultat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de création, mais juste affichage sur la page. Ça répond à ta question, Rawa Asmatni? Oui, madame, c'est bon, merci. bon كملنا. قلت فاطمة؟ قلت لك هكا سي بون مادام معناها افيشي الباج مانيش قاعدة نشوف الموديل. البارتاج وقف ولا عاود بارتاج. شوف الإكران تاعك نشوف الموديل. صحيح affiché très bien. Affiche direct sur le page اللي طلعتها يعطيك الصحة. On passe maintenant à un autre diagramme. عملت envoyer demande de stage ou on se connecte. Envoyer demande de stage. Page de login, page d'accueil. لنا هذه référence معناها ما جوست ما لقيتش كلمة غيف لنا دونك حطيتها séquence se connecter. Consulter catalogue. وهنا ايش عملنا؟ مش قلنا عندما on va pas gérer les offres. هنا normalement on veut remplir la proposition de stage directement عندي sujet معناتها. peut-être مادام ما باش تبعث l'administration ولا مش حتى ما باش يبعث demande de stage l'administration ولا. نعم demande de stage احنا اللي بعثها pas une demande de stage, c'est une proposition de stage, c'est-à-dire le cas sujet, l'encadrant, l'encadrant, sujet, l'encadrant entreprise. On fait un système d'enregistrement des demandes, Fatma. Normalement, un petit doit être conforme les bases de données, le diagramme de classe. Andi classe, c'est un système d'enregistrement de demande. Andi classe demande. Non, non. Voilà. Donc, normalement, il faut faire attention, il faut que les méthodes soient définies dans des classes que tu as définies le diagramme de classe. Ou j'ai pas de sous-système, système d'enregistrement de demande. Ouais, la dernière fois, on s'est mis d'accord. La gestion des demandes de stage au sein de l'entreprise de candidature, elle n'est pas couverte par notre système. Normalement, une fois اختار sujet, مشي يعمل اختار offre de stage ومشي يعمل l'entretien وكل ما يرجع لنا le système تاعنا كان son stage a été معناتها choisi يلزمو il indique l'encadrant entreprise l'encadrant نقري اسكندر l'encadrant entreprise après l'encadrant INSAT. Donc, normalement, ils apparaissent dans notre interaction. Mais pas la demande. La gestion de la demande, c'est pas ça. C'est la proposition de sujet une fois qu'il est affecté. Donc, il n'y a pas un malentendu sur le besoin, il y a Fatma. Oui, واضح من ça. واللي هيصلحني المرة الأخرى كي حكينا الدياغرام دو كلاس توا فكرت اللي on a discuté ça في الدياغرام دو كلاس وقلت لك راهو في الدياغرام دو سيكونس سيستيم قلت لك راهو la partie candidature avec l'entreprise n'est pas couverte par notre système. وإحنا l'étape principale c'est quand il fait la démarche يحط السوجي نتاعو يحط l'encadrant les deux encadrants donc هذه هي la proposition. Ou donc, quand tu as stage, normalement, le sujet va être affecté pour le classe stage. L'encadrant, on va vérifier, lui, l'encadrant est disponible, celui qui l'a choisi. On a beaucoup de travail qu'on doit faire
la partie justement proposition de stage. Oui, Et madame, d'accord. la partie que vous allez faire, normalement, il va enrichir votre diagramme de classe. Donc, ça, vers le diagramme de classe. Tu ajoutes les méthodes, tu vérifies qu'on a affecté les méthodes aux bonnes classes. Il y a l'interaction qui est voulue à partir c'est l'interaction qu'on souhaite la faire pour vérifier et en cohérence avec les classes qu'on a définies, le diagramme de classe et les méthodes. Mais, Fatma, excuse-moi, achète le diagramme de classe. Mais, شفت احنا حطينا étudiant, حطينا soutenance, حطينا session, حطينا entreprise, حطينا bon l'offre de stage هذيا خليناها وحدها بلا مرة. Par contre, stage, le sujet de stage, fino, le rapport de stage, enseignant, fino le sujet de stage, c'est stage, d'accord? Donc normalement, l'étudiant quand il va se connecter, il va choisir encadrant, on finit l'affectation d'encadrant. Enseignant, ما بين enseignant ou stage, تعطينا l'encadrant INSAT. ما بين entreprise ou stage, تعطينا l'encadrant de l'entreprise. Et donc, on doit retrouver ça dans notre diagramme de séquence détaillée. Remplir sujet de stage, par exemple, est une méthode qui permet de remplir sujet de stage pour l'interface, où le sujet de stage sera le stage. Donc, remplir sujet de stage, c'est une méthode de stage. Choisir encadrant, c'est une l'enseignant. Donc, les méthodes اللي باش نكملوهم باش نكملوا diagramme de classe. Mais تعملهم à travers le diagramme de séquence. تعمل le diagramme de séquence et tu imagines l'interaction. تمشي تكمل le diagramme de classe interne. Ah, d'accord. Et il faut que les classes, نجم تزيد des interfaces, des classes de dialogue. نجم تزيد des classes de contrôle وتجي لهنا في الدياغرام دو كلاس وتزيدهم تكملوا. خاطر الدياغرام دو كلاس هذا الدياغرام دو كلاس داناليز فيه برينسيبالمون كاين لي ميثود. نجموا نزيدوا كلاس اسمها جيستيون دي ستاج اللي هي كلاس دو كونترول اللي هي الاليمونت ستاج وفيها هي مثلا نحطوا لي ميثود مثلا renseigner le sujet de stage, affecter encadrant, كل نجم نحطوها في gestion de stage اللي هي une méthode, une classe de contrôle. باش نزيدوها في diagramme de séquence. نلقاوها ماهيش موجودة في diagramme de classe, نرجعوا للdiagramme de classe نزيدوها. فهمت فاطمة l'objectif نتاع diagramme de séquence? Oui, madame, فهمت. C'est compléter les méthodes, compléter les classes de contrôle كان ناقصين. نجموا les interfaces par contre نحطوهم في الدياغرام de classe de séquence كيما حكيت انت page résultat. Mais pour ne pas encombrer le diagramme de classe نجموا ما نحطوهمش في الدياغرام. Mais on comprend à partir du diagramme de séquence اللي هذوكم les interfaces qui vont se connecter مع les classes نتاعنا le métier les classes de contrôle. Donc les diagrammes de séquence نتاعك à revoir. هتحب نرجع نصلحوا واحد نرجع نزيد واحد اللي فيه النويو نتاع الخدمة اللي هي on va dire on va l'appeler نسيت حكيت question d'offre de demande de stage. ماناش باش نحطوها demande de stage باش نحطو affectation. En fait, on lui affecte un stage, il a une proposition de stage. Mais par contre, pour le déroulement global, Fatma, on peut faire un diagramme d'activité. Il y a كل شيء. معناتها باش يبدا l'étudiant saisit sa proposition de stage. Le stage, normalement, une fois la proposition est saisie, elle va
être validé par le sujet va être validé par le département, validé par l'encadrant. Donc, comme les étapes, le process global peut être représenté par un diagramme d'activité. Il y a les étapes de code. Bon, le problème, c'est que quand tu fais un projet, tu fais tes diagrammes, Marie, mais tu interagis avec ton client. Il y a celui, le maître d'œuvre. Celui qui va profiter de ce que vous allez réaliser. إذا كان أنت tu n'interagis pas معاه correctement, ما تفهمش البزوان بالكدا. Donc هنا ça se voit اللي أنت ما تعرفش la procédure de stage, comment ça se passe, c'est logique. Et normalement, avec l'interaction مع ton client qui est dans ce cas c'est moi, qui تسألني madame comment ça se passe le stage, كيفاش qu'on y valide des sujets, que fait on affecte un encadrant. Donc, toutes ces questions-là vous permettent de bien comprendre le besoin et donc y répondre correctement. Bon, mon objectif, bien sûr, vous le savez, c'est vous montrer la démarche. Les diagrammes sont loin d'être complets et finis. Ils donnent des interactions avec le client. Ils disent qui fait ça se passe. Je n'ai pas censé savoir comment ça se passe. Alors, comment ça se passe. Tu vas voir, le diagramme TEF, tu n'as pas répondu les besoins par le client. Donc, une fois que le sujet d'étudiant, il n'a jamais retardé le catalogue comme tu as fait, mais il n'a jamais une offre en dehors du catalogue. Il va remplir un document, un formulaire, tu as fait le sujet rare, il va choisir un encadrant, il va indiquer l'entreprise, il va indiquer la période de stage, il va indiquer l'encadrant, le contact entreprise. Donc, il est dans le col. Quand il va le remplir le formulaire, après, il va passer le département. Donc, normalement, ça se modélise par un diagramme d'activité, global dans le process. Chez le département, il y a une commission qui valide le sujet. Une fois le sujet est validé, signé, accordé par le département, il y a déjà la direction des stages. Normalement, on récupère les données, maintenant, on va les mettre, on va ajouter un sujet, le connecter avec l'étudiant qui l'a demandé, avec l'encadrant correspondant. On va mettre à jour la base de données, c'est partie back, le back-end. Je me suis dit, la base de données, tu mets à jour les données. Donc, il y a dans le process, et ce process, on doit le voir. On ne va pas le voir complet à la khatre, un diagramme de séquence, modélise juste un cas d'utilisation. Mais on a ajouter un nouveau stage ou renseigner un sujet de stage. Il choisit l'encadrant, il choisit, il remplit le sujet, il remplit l'entreprise ou il valide. C'est-à-dire remplir la proposition de stage. On va un cas d'utilisation, validation des sujets. L'acteur, le directeur du département, il va parcourir la liste des propositions envoyées. Il va valider les sujets ou bien donner une réponse, négatif ou positif. Normalement, diagramme d'activité, donner réponse. Si positif, on va enregistrer le stage. Sinon, on va notifier l'étudiant, le sujet de stage n'est pas accepté. Donc, et pour maîtriser le comportement, tu vas utiliser ces diagrammes dynamiques, les diagrammes de séquence, diagramme d'activité, quand le diagramme d'activité répond mieux. Mais il faut d'abord maîtriser le process qu'on va informatiser ou qu'on va réaliser. C'est valable pour tout le monde. Donc, le diagramme ne répond pas aux besoins. Le diagramme râle. C'est que le besoin n'était pas bien approfondi, n'est pas bien compris. Donc, le problème, je fais le diagramme. Le problème, c'est dans la compréhension du besoin.
Avec Alèche, comprendre le besoin, faire avec Alèche le diagramme dynamique ne sert pas à juste faire dessiner des entités et des objets et des interactions entre les objets. Le diagramme dynamique, quand tu le fais, tu vas te poser les bonnes questions, tu vas interagir avec ton client et donc il va te permettre de mieux maîtriser le processus. شفت وانت كعمل دياغرام وجيتني انا en tant que client وريتهولي قلت لك لا c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe احنا au niveau des stages. Là, ça se passe comme ça. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on avait un support lié au diagramme qui nous a permis de discuter et a permis à ton client de te rendre compte et dit ما فهمتوش البزوان نتاعو بالكدا. Donc avec cette discussion, normalement ترجع وتبدل الدياغرام. Et c'est comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est comme ça que ça se passe dans la vie professionnelle. C'est clair. هذا ينجم يكون bien sûr avec le client ولا ينجم يكون مع ton chef de projet qui وهنا normalement on parle des méthodologies agiles qui Scrum. Il y a des réunions fréquentes تعمل مع الرesponsable نتاع l'équipe تاع une demi-heure تقول له voilà هكا il actualise et il corrige. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des diagrammes finalisés et qui répondent aux besoins. OK. Donc, un petit diagramme, il y a un diagramme de séquence, une gestion, tu as une offre de stage. Elle n'est pas couverte dans notre périmètre interne. Oui, voilà. Ben. نمشي توا الدياغرام اللي من بعد عملت اكتيفيتي انت مادام diagramme d'activité غلطت عملت كيما diagramme de séquence معناها كاينو pour chaque cas d'utilisation تعمل un diagramme d'activité معناها مش نتاع نجم pour un cas d'utilisation تعمل un diagramme d'activité mais généralement quand تعمل في séquence pour chaque cas d'utilisation l'activité il faut faire il va donner une vue globale على السيستم الكل. Ça sert à rien باش تعاود le même process معناتها un cas d'utilisation تعاود الدياغرام d'activité ولا مرة عملت diagramme d'activité ومرة عملت séquence. اللي مادام عاودت نفسه نتاع السيكونس وحسيت روحي قعدت نعاود في نفس الحكاية جست في diagramme واحد آخر. هذاك في l'exercice اللي عملناه عملت لكم اللي le même scénario on l'a fait avec 3 diagrammes pour vous montrer اللي chaque معناتها on peut répondre à la question de façon différente. Mais ça sert à rien de faire tel comme ça sert à rien de faire le même scénario avec des diagrammes différents. لازم des diagrammes يكونوا complémentaires. إذا كان حاجة وريتها بدياغرام ça sert à rien de la faire avec un autre. C'est Oui. Donc du coup là وريني quand même un diagramme d'activité. بدي envoyer demande de stage قلنا هذا consulter peut-être. choisir encadrant هنا صحيح عملت choisir encadrant وinsérer حتى غاديك حطيتها مدام choisir encadrant insérer CV وinsérer lettre de motivation. صحيح ومن بعد créer demande et bon هي demande انت سميتها demande وهي proposition insérer demande et rediriger هذه اللي باش tu vas la rediriger vers valider page الاخرى. هي مش غلطة هنا اللوحة نتاعك مش غلط. في diagramme d'activité شوف on explique mieux le process. Mais هنا في diagramme de séquence il fallait pas quand on a fait créer demande اللي هي باش تكون في الميموار ما عندناش vraiment classe اسمها demande de stage. فما كلاس تنجم تسميها كما قلت لك gestion de stage اللي هي الفيريفي تعمل معناتها une classe de contrôle ولا سميها proposition de stage. En tout cas زيدها في diagramme de classe باش pour définir les méthodes. Donc un diagramme d'activité il répond en plus le besoin حتى ما نشوفوش les interactions avec les classes. أما فين on l'insère la demande. دقيقة مدام شوفوا دقيقة envoyer demande هي لنا
insérer. هي نفسها enregistrée دولي قصت معناها دونك عندك كلاس كاينك عندك بس اي انا ما عنديش سي دونك تزيد تنجم تزيد كلاس ما تسميهاش دوموند ما تسميها بروبوزيسيون ولا بون حتى دوموند اما يلزمك تزيد كلاس غادي يلزمها تزيد في الدياغرام دو كلاس فهمت الكويرونس اللي نحكي عليها فاتن؟ وي مدام فهمتك اي دونك هنا بون فما ستاج وفما دونك فما ليتيديون باش نحطو créer une demande on suppose elle demande voilà هو كي quand il remplit باش يحط هاك الدوموند مي الدوموند هنا راهي باش تكون une classe de contrôle je pense que c'est pas la peine باش on enregistre toutes les demandes في الباز de données خاطر هي الدوموند هذيك باش تعطيك باش هي اللي باش elle va alimenter la classe stage معناتها la base la table stage elle va faire le faire le lien avec le stage et l'enseignant qui va le faire le stage avec l'étudiant. Donc, demande, ça va être حاجة de contrôle. Là, je vais faire la gestion de demande. Ça va être حاجة en attente. حتى لين elle sera traitée. Madame. Oui. زي مثلا دياجرام تاع اكتيفيتي نقولوا احنا اكتور يعطي حاجه والسيستم يرجع له مثلا نحكي السيستم ما نحطوش جمله معناتها الدياجرام داكتيفيتي شنو تقصد بالسيستم؟ نقولوا احنا مثلا كونديدا حط مثلا سي في السيستم وهو رجع له قال له السي في نتاعك مش فاليد مثلا هو مش هو اللي يرجع له مش السيستم يرجع نورمالمون هو يحط وفما ان اكتور كي فا فاليدي سوجي مثلا ديريكتور دونك كان باش تعمل باللي كولوار باش تحط لي زاكتور تحط ديريكتور وتحط ليتيديون اما السيستم هو بيدو معناتها ما يرجعش وحده يرجع خاطر عنده ان اكتور كي ريبوندي دونك كان باش تدخل لي زاكتور تعمل لي كولوار وتحط لاكتور كي ريسبونسابل دو سيت اكسيون اي معناتها كان باش تعمل ما غير حط سينون دي مثلا فوالا تحب تقول السيستم رجع له دونك تحط معناتها envoyer demande وبعد réponse à la demande ولا répondre à la demande مش لازم اي انا معناتها نجم نحط السيستم في كل وحده ولا نحط لاكتور اللي يعمل هكاك لا تحط لاكتور اللي يعمل خاطر هذاك الكل الدياغرام داكتيفيتي داخل في السيستم حتى كان السيستم اوتوماتيك معناتها وحده يرجع مش فما اكتور automatiquement يرجع mais تولي juste c'est pas le système global اللي فيه diagramme d'activité تحط le système de notification تحط un sous-système qui va juste répondre خاطر diagramme d'activité couvre tout ton système هو معناتها نحطه في كل وحده هذاك الدياجرام السب سيستم وحده مثلا
Donc, Marthez, est-ce que ça répond à ta question? Oui, madame. Voilà, donc normalement, un diagramme d'activité décrit l'activité d'un système. Il est qu'une femme un sous-système qui est responsable de notifier ou de répondre au كل وتحبوا vous le distinguer في couloir, يلزمك تحط تعطيه اسمه هو مش le système الكل. حتى le diagramme d'activité ne modélise pas l'interface entre le système ou l'acteur. Il modélise l'activité du système et donc il couvre tout le système. B. Ok. B, donc, le principe est là, Fatma, mais quand même, il y a beaucoup d'enregistrements à faire au diagramme. L'objectif de cette discussion, où on trouve les lacunes et comment on peut améliorer. D'accord, Dou? Oui, d'accord. Alors, les conclusions à partir de ce travail, c'est que quand on décrit un scénario avec un diagramme de séquence, on n'a pas besoin de le répéter avec un diagramme d'activité et vice-versa. Quand on a un diagramme d'activité, on n'a pas besoin de le refaire. Quand on a un diagramme d'état de transition pour le même cas d'utilisation, ce n'est pas la peine de varier les diagrammes pour décrire le même scénario. J'ai dit la remarque. Deuxième remarque, le diagramme d'activité est bien approprié pour donner une vue globale du système. Le diagramme de séquence, il est dédié à des cas d'utilisation précis. Donc, dès qu'il y a un diagramme d'activité et une vue globale, tu décomposes par des sous-diagrammes, soit des diagrammes d'activité, soit des diagrammes de séquence, soit des diagrammes d'état de transition. L'essentiel, tu choisis le diagramme dynamique le plus adapté au problème à modéliser. OK? Oui. Ben, normalement, l'objectif de ces diagrammes-là, dynamiques, c'est maîtriser le processus. Normalement, on dit dans ce diagramme les questions que tu dois te poser. Est-ce que ça se déroule comme ça? Ou je me sabbat comment ça se passe. Parce que quand tu comprends comment ça se déroule, tu vas bien réaliser l'objectif. Tu vas bien répondre aux besoins. Normalement, c'est l'objectif sur les diagrammes dynamiques. On passe. Les diagrammes, normalement, va nous permettre d'avoir un diagramme de classe détaillé, la visibilité, toutes les méthodes, la distinction entre... quand tu as un diagramme de séquence, Fatma, tu fais qui m'a amené à la démarche, le cours de la démarche. La classe interface, la classe de contrôle et la classe métier. وتربط بالدياغرام دو كلاس اللي عندك وكنت تنجم تعمل لي سامبول تعمل كيما حكينا باللي سامبول باسكو تفهم مان دو بلاس معناتها السامبول نتاع الانترفاس الدوره وفوقها وخط على الجنب السامبول نتاع الكلاس دو كنترول افيك فلاش معناتها كنا نجمو نوتيليز لي سامبول هذوما هما شفتهم باوندري كنترول اي انتي هذوما هذا Oui, oui, d'accord. Oui, Farid. Fatma, إذا كان فما question راهي فاطمة العريبي. يا فاطمة, j'aimerais bien voir faire la correspondance entre le nom et l'image là. تنجم تحل الكاميرا ولا تحط تصويرة ليه تو الحالة ما تسمحش مدام. حط تصويرة. J'aimerais bien voir كل séance محضرة plein de questions. Je veux voir parce que فاطمة شي وش je vois حتى لو كان معناتها نتفكرها من séance présentielle mais en plus j'ai sa photo donc je fais la correspondance. ماني كيف mais فاطمة العريبي je vois pas. تعرفها مدام. هذه لنا نتفكرها معناتها الكلكم جو في لا كوريسبوندونس فاطمه العريبي جو فوا با لا فوتو سنه به مش با غراف دونك وي سؤالك فاطمه مدام لهنا معناتها جوست نبدلوا بالكنترول والباوندري وكل شيء من غير ما نبدلوا حتى شيء في الدياغرام دو كلاس. اي مي نورمالمون الكلاس نتاعك اللي هما اونتيتي والكلاس دو كنترول نحطوا لهم نفس الاسم معناتها هنا
كي تحط une classe entité اسمها stage باش تعمل السامبول وتحط stage. فهمت معناتها on voit le lien. احنا لهنا معناها معنا حتى وحدة كلاس دو كونترول كهوا معناها في الدياغرام تاعنا ولا معنا هنا كلهم دي كلاس ميتي اللي حاطينها مانيش اي عاملين. هنا اللي حاطيناهم لك طريقه ميتي فوالا هذاك علاش قلت لها الكلاس الدياغرام دو كلاس فينال نورمالمون il comprend au moins les classes métiers les classes les classes métiers et les classes de contrôle. Si les interfaces c'est pas la peine de les mettre. دونك معناها جست قلت لها باش تبدل لي سامبول وبرا من غير ما تبدل حتى حاجة أخرى في الدياغرام الآخر. اي ليه ما قلنا على دوموند تاع جيستيون دو دوموند نورمالمون هذيك كلاس دو كونترول باش تتحط ولا لي كلاس كالباج ريزولتا والباج اللي تاع معناهم tout à l'heure ce sont des classes de boundary معناتها ce sont des classes de dialogue. وكان جينا باش نزيدوهم في الدياغرام دو كلاس جوست باش يكونوا وحدهم هكاكا معناها مكتوب باج دو نعرف شنو محطوط عليها سامبول نتاع باوندري وكا. اي جست سامبول. ولهنا نسميو احنا معناها حاطين كلاس ميتي وكونترول اما زوز مخلطين في بعضهم حطيناهم بعضهم. En mettant ça, c'est pas faux, كيما قلت لها. Mais هنا قلت لها juste, je voulais vous dire, et vous pouvez ici mettre les symboles اللي شفناهم معناتها كي distingue entre classe métier وهذا يولي très intéressant à mettre et peut-être obligatoirement à mettre, surtout quand on a une architecture MVC. Elle met en valeur l'architecture interne. Elle respecte l'architecture interne. كي تعملوا هكاك تنجم ما تكونش عندك contrainte d'architecture وماكش باش تتبع une architecture particulière. وقتها تحط كيما عملت فاطمة تو. Mais quand tu sais que tu as une architecture, il faut apparaître les couches d'architecture في الdiagramme de séquence. دونك هنا حتى كان باش تعوضهم في الدياغرام دو سيكونس يكونهم باش يجيوها باوندري ما فماش كونترول ولا ميتي. هذم لا هذم بدعة اللي في الدياغرام دو سيكونس دو tout à l'heure. اي خاطر فما باج صحيح بكري باغ اكزومبل elle a insisté كان على les interfaces. Or فما une partie شفت ليه لما فما موتور دو ريشيرش وكتالوج. Pardon, les moteurs de recherche avec contrôle ou catalogue avec métier. بالضبط. صحيح أكيد. وهي عنا معناها كلاس كتالوج في الدياغرام دو كلاس. عنا أي في عنا كتالوج دو ستاج وي. باهي ميرسي مدام. أوكي باهي ما تو نرجعوا لفين وصلنا. Donc normalement هذا à la fin de ça بعد ما تكمل الدياغرام تاعك tu vas compléter ton diagramme de classe Fatma معناتها avec tous les attributs, les méthodes principales, la visibilité des attributs, la visibilité des méthodes, le retour des méthodes, type de retour de méthode. N'oubliez pas, il y a un diagramme de classe complet va vous aider après à générer du code. باهي وتوا نرجع خليني نجي ديسكوت معاك الدياغرام دو كومبوزون واش عملت فيه. Madame, يظهر je l'ai pas enregistré ما نجم نقاطر. باهي حبيت جوست افضل باش نقول لك اللي نورمالمون باش تعمل diagramme de composant باهي on doit discuter sur les packages نتاعك comment tu vas découper ton diagramme de classe. اي مادام ما عملتوش en package طريقة واحدة. باهي vas-y ماري.
مدام مم. جيت نسأل على اليوز والريلايز اللي كانت عنده الكومبوزون الإيكيفالون بتاعها معناها في الكود كي نكتبوه كيف يتولي. Alors, use realize عملتها لكم في les interfaces وقت عملنا الكور. C'est la classe cliente et la classe d'implémentation. Réaliser, c'est une معناتها كي تحط realize, c'est-à-dire c'est l'implémentation de l'interface. معناتها les méthodes اللي فما la classe اللي réalise هي la classe d'implémentation. Ou l'use, c'est-à-dire une classe cliente. Elle utilise cette interface-là sans l'implémenter. Elle utilise au cas. يعني اللي تعمل realize هي elle définit les méthodes بتاع هي la classe qui implémente. Ouais. Realize, tu la remplaces par l'implémentation avec le triangle ou point T. D'accord. مادام الدياجرام الاخر انا بعثت لواحد لماني واماني خدمته انا ما لقيتوش عندي. اماني دونك ما تنجمش اماني يتبارتاج. اماني تنجمش تبارتاجي عليه. وي مدام لحظة. تبارتاجي اوكي. هاي مدام قاعدين تراو. كيفاش اماني؟ وي نشوف ماذا بيا تتكلم في فوق نشوف مانيش نسمع. مدام قاعدين تسمعوا فيا سي بون. خاطر عندي بروبليم تاع ميكرو. باهي الوغ سي بون مدام. باهي فسر لنا شنو عملتوا. مدام من اول ساعه صارت لنا مشكله دوب ما بدينا كل شيء انه في الكونيكسيون معناتها اول ما واحد يحل السيت ما عرفنيش شنو هي معناتها الانترفاس روكي. باهي هي يدخل راهو كونيكسيون سي با ان كومبوزون. لي كومبوزون تاعنا هو جوستومون الانترفاس نتاعك في الكونيكسيون شنو هي. c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle permet la connexion. تحب juste authentification. تعمل composant authentification, je suis d'accord. Mais par contre كان تحكي على الانترفاس نتاع l'utilisateur اللي باش يدخل مثلا pour ajouter un stage. L'authentification, c'est un composant. Il y a une interface offerte. Sinon, qu'est-ce qu'il réalise? Et l'authentification, à mon avis, l'authentification, c'est un composant. Et il va être utilisé. Mais une autre cas, oui. انت قلت l'authentification تخرج لي باهي تاع compte entreprise ou compte étudiant. باهي فهمت. اجو ستاج l'entreprise. l'entreprise نجم تمشي تعمل اجو نتاع ستاج وكل وتعطينا ان انسومبل دو ستاج معناتها هذيك الانترفاس اوفيرت نتاعها. صحيح. وعندنا اذا كان احنا اون سو كونيكت ان طونك كونت étudiant السيت نتاعنا il offre la possibilité de rechercher un stage. معناتها نحطوا فيها معناتها الكومبوزون هذا باش نحطوا فيه كيفاش يعمل ريشيرش باغ اكزومبل بار مو كلي ولا بار كاتيجوري ولا معناتها لي تيب دو ريشيرش الكل ويشوف لي ديتاي نتاع كل ستاج اكسيتيرا.
Excusez-moi. Hein? Donc, alors, recherche de stage. Et la recherche de stage. Le catalogue, tu vois? Oui, معناتها هو باش يعمل الريشيرش ومعناتها معناتها الكومبوزون هذا il offre la possibilité de voir les détails des stages وكل. باهي. Et أنا ديما نقعد اللي فما il y a eu un malentendu اللي le composant postulé pour un stage ماهوش في السيستم تاعنا. C'est pas ça معناتها مش احنا نجي. مدام فوالا هوني جوست انا عندي مشكله في الاسم ما عرفتش شنو نسميه ما نفسر لك شنو نقصد بها بوستولي ان ستاج بوستولي ان Des ستاج propositions de stage. Avec une sorte de gérer proposition, gestion proposition de stage. اي فوالا معناتها جوستك اللي هو باش يكتب لي زانفورماسيون ادمينستراسيون Ouais. جيستيون gestion de proposition de stage نخرجوا منها بune convention معناتها avec le rapport صحيح. باش ندخلوا planifier une soutenance. وانتم حكيتوا هنا لا بوسيبيليتي دابلودي لو رابور سي سا. اي فوالا مادام خاطر بالنسبه لينا لازم يكون معناتها يقول اللي هو حاضر ومام يحطوا معناتها باش الجوري تنجم تاكسيدي له اكسيتيرا. affectation de jury, affectation des dates. Ben, globalement c'est bon. Globalement c'est bon, ça on a des petits détails et normalement il est de tout ce qui est en offline, مثلا la mise à jour de base de données mais on peut les inclure مادام en principe هذاك معناتها نزيدوه comme étant un composant مثلا gestion de site ولا maintien نتاع السيت. مش بتاع السيت انا قلت بتاع الباز دو دوني مش بتاع السيت سي فوتر سيستم الباز دو دوني كي يجي ستاج جديد كي نعمل هذاك الكل نورمالمون مانتونير كاتالوج جيستيون دو كاتالوج وحدها تحطوها كومبوزون خاطر هذيك هي لونطري نتاع جيستيون دو كاتالوج الانترفاس اللي فيها هي الكاتالوج قاعده نبدل هي اللي الفا ديبون منها لا ريشيرش دو ستاج عرفت ثم يوز هنا ما بين ريشيرش دو ستاج والكاتالوج كومبوزون مانتينير كاتالوج ولا جيري كاتالوج. فوالا فهمتك وبعد في الكتالوج نوليو نعملوا تو سكي معناتها ميزاجور وكل. صحيح الانترفاس نتاعو فيها تو سكي ميزاجور نتاع الكاتالوج. مدام وي سامحني بلي البوان هذايا نتاع الباز دو دوني تنجم تعاود ولا ما فهمتش بالكدا معناتها باش نحطها في وسط هذا الكل. قلت pour rechercher un stage la recherche de stage dépend utilise forcément le catalogue نتاعنا اللي هو c'est un composant اللي باش نسميه gestion de catalogue tout ce qui est mise à jour de catalogue والكل هنا ما بيناتهم une dépendance use c'est pas forcément une interface mais une dépendance ما بين الكومبوزون هذاك والكومبوزون recherche de stage. انت مادام تخش عليا قلت له في الغرفه مش تعمل الثانيه ليش يعمل ليش برك ديبوندونس يوز معناتها سي با لا بين ما فماش حكايه انترفاس. اوكي مدام حتى الانترفاس اللي انترن معناتها ماهيش حاجوش انترفاس لا ريشيرش دو ستاج il l'utilise mais ça veut pas dire اللي à travers une interface معناتها à travers des requêtes اللي موجودين في recherche de stage. Voilà. Est-ce que vous voyez mieux maintenant comment décomposer dans ce système? Donc, bien sûr, c'est une ébauche d'un واحد اللي on peut l'enrichir avec toutes les remarques qu'on a faites. نجم نعمل itération أخرى avec des diagrammes plus complets et tout. Mais surtout quand même, grâce au travail de Méni Fatma, comment on enchaîne les différentes étapes. مدام Oui, بالنسبة للجيستيون دو كاتالوج مش نورمال لازم تكون معناتها
عندها علاقة بأجو دو ستاج معناتها خاطر نورمال معناتها ما نجموش نحطو ستاج هذاك يمشي لجيستيون دو كاتالوج مثلا معناتها ما فيها جود ستاج. هذيك لونتربريز هي قالت لك لونتربريز اجوت لي ستاج. ميم سي لونتربريز elle va ajouter اي هنا فما ديبوندونس زاد لاجوت دي ستاج باش يمشي للكاتالوج فما ديبوندونس ما بيناتهم. هاي مادام خاطر احنا قبيل ما كيفاش نعمل ديبوندونس مادام جوست يوز ولا هو راهو لاجوت دو ستاج هذاك. انا مون افي تنجم تسميو هذيك جيستيون دو كاتالوج. Allez, la gestion de catalogue est interne ou l'ajout, c'est une interface qu'on offre à l'entreprise. C'est pas la même chose. هكا ولا البنات؟ اي مادام ولا خاطر اي دونك نزيدو ديبوندونس ما بيناتهم. معناتها جوست يوز. اي مدام وي مدام يخي جوست باش معناها كيف نربطوه مع عادي معناها هذاك elle va utiliser le composant ما نجمش composant اللي فما ديبوندونس تسمى ديبوندونس اللي هو il dépend منه. d'accord معناتها فما ديبوندونس معناتها الريزولتا نتاع الكومبوزون هذوكم انفلونس يستعملوا مثلا انت كنت باغي chercher un stage باش تتفرج يلزم en fonction de ce qui existe في الكتالوج. C'est bon هديلة؟ oui madame Et globalement, est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair, Fatma? Oui, Fatma. La Libye. Oui, Roa. بلا معناتها جوست بور ريزومي خاطر الحق عندي بروبليم صغير مع الديبلويمون والكومبوزون معناتها انا نحط كومبوزون واللي ندخلو ونخرجو هذوكم دي انترفاس اما ناخذهم من لي ميثود اللي عملتهم انا في الدياغرام دو كلاس معناتها ils vont servir باش يحققوا لي ميثود اللي عملتهم انا في الدياغرام دو كلاس هكا. Ouais. باهي Généralement, quand on raisonne en interface, et toi, tout ce que vous allez mettre comme des interfaces, l'implémentation les classes de contrôle. Et donc, c'est ça, le diagramme de composants et active l'interface. Bref, qu'est-ce que vous allez dire? Donc, si on a au déploiement, on a le diagramme de composants. Amen. لحظة بركة مادام اوكي. Madame, vous voyez, c'est bon. Alors, comment vous voyez مثلا l'authentification كيفاش نحطها؟ مادام بربي سؤال احنا في الديبلويمون معناتها كيفاش سوبوزي نخدمو سوبوزي نعرفوا كلي ديكستنسيون الديبلويمون باش نحطوا قداش يلزمني منه نجم جو بو افوار باغ اكزومبل 2 سيرفور دابليكاسيون ولا ان سيرفور دابليكاسيون وعندي ان سيرفور دو باز دو دوني ce qui est sûr tout ce qui est gestion de catalogue باش تتحط في الباز في السيرفور de base de données. Je peux avoir 2 serveurs d'application. واحد tout ce qui est planification des soutenances, واحد tout ce qui est gestion recherche de stage ou gestion des propositions de stage مثلا. Et donc باش نحط le nombre de serveurs ou de machines et là je m'encolle en local je vais sauvegarder la partie planification باش نحطها في machine locale. Juste je la lie à un serveur d'application تاع الباز de données ومن بعد باش نحطها في machine locale اللي هي الماشين تاع direction de la vie universitaire par exemple. Donc باش تحط PC تحط فيه انه اسمه PC باش je vais installer فيه tout ce qui est composant planification de soutenance. D'accord? Où il est connecté à un serveur, il est tout ce qui est serveur de base de données, il est toute la partie base de données plus gestion de la base de données.
C'est comme ça. Au déploiement, on pense la correspondance composant-machine. Comment je vais installer les différents composants paires. Bien sûr, qu'un tour en local, le diagramme de déploiement n'aura plus de sens. Quand tu vas installer tout dans la même machine, le diagramme de déploiement n'a plus de sens. Quand on a une architecture réseau, des liens avec les machines, le diagramme de déploiement sert à montrer que la machine, qu'est-ce qu'elle contient comme module et comme composant. Là, tu vois. plus ou moins مدام معناتها لهنا تقولش عليه باش نحط ستاج وجيستيون فينا وrecherche وجيستيون دو بروبوزيسيون فينا والبلانيفيكاسيون فينا اما لو طون انت كان الاركيتكتور هذيك اخترناها باش مثلا باغ اكزومبل supposons عندي deux serveurs d'application un serveur de base de données tout ce qui est lié aux données باش نحطو في السيرفر la gestion et les données في السيرفر de base de données tout ce qui planification مثلا باش نحطها في machine وباقي إذا كان كلهم فرد machine j'ai pas tout est en local j'ai pas besoin par exemple de faire bien sûr مادام عندي connexion je suis obligée معناتها إذا كان عندي connexion معناتها à distance comme un portail وكل واحد donc je suis obligée d'avoir des serveurs et donc يلزمني نعطي l'architecture نتاع les serveurs نتاعي كل les composants qui vont être installés. مادام لهنا كيف معناتها كيفاش نعملوا هكايا مثلا كيما قلت لك انا بكري شوي الاوثنتيفيكاسيون مثلا نحطها في الزوز شنو معناتها فينا اللي فيه مثلا اجو دو ستاج وجيستيون دو كاتالوج وكل وفينا اللي فيه زاد ريشيرش دو ستاج il y aura deux types d'authentification. Authentification اي نجم تحطها في الزوز خاطر tout ce qui est gestion des catalogues وكل باش يكون administrateur mais tout ce qui est recherche de stage وكل c'est tous les étudiants معناتها utilisateurs. D'accord, madame, merci. Mais, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. مدام مدام بربي قبل ما نسكيت نجم نوريك معناتها لو دياغرام دو ديبلويمون اللي عملناه بالنسبه للبي بي باش هيك نفهم اسكو سافا ولا لا خاطر ما خدمناش. اوكي ترى مادام احنا عملنا الدياغرام دو كومبوزون هكايا احنا مادام السيت نتاعنا هو سيت دو ريكروتمون معناتها عندنا الادمين نتاع السيت هذاك يعمل المانتونونس وكل شيء وعندنا الريكروتور اللي هو il peut déposer des offres وبعد باش يجيوه دي كانديداتور من عند لي كانديدا هو ينجم يشوفهم معناتها وبعد معناتها غادي يتوقف الحكايه السيت نتاعنا معناتها انه باش يحكيو مع بعضهم وكل هذاك مش تبع السيت. دونك وبطبيعه لي كانديدا ولي ريكروتور باش يعملوا انسكريبسيون معناها قبل ما باش يوليو باش يتعرفوا في السيت وكل. دونك عملنا ان كومبوزون انسكريبسيون وهوني عندنا جيستيون دي كونت هذايا معناتها من الادمين نتاع السيت نتاعنا الكل وعندنا لي كومبوزون compte candidat, composant compte recruteur. Le composant candidat, il peut consulter les offres d'emploi, donc dès qu'on a un sous-composant.
وديبو دو كانديداتور كيف في كومبوزون اخر خاطر فيها برشا حاجات. وي اماني سمعتك. وبعد قلت مادام عندنا الكونت ريكروتور كيف ينجم يبو عندنا الكومبوزون تاع ديبوزي اوفر دومبلوا والكومبوزون الاخر تاع كونسلتي لي كانديداتور. دي وريني توا كيفاش ولا دي مش عملنا الدياغرام دو ديبلويمون بطريقه هذه. قلت لازمنا ان سيرفور اللي باش نديبلويو عليه الباز دو دوني نتاع الادمين والباز دو دوني نتاع الريكروتور ونتاع الكانديدا، وعندنا ان سيرفور ويب اللي باش نديبلويو عليه لي كونت معناتها الكومبوزون نتاع كونت كانديدا وجيستيون دو كونت وكونت ريكروتور. معناتها كونت ريكروتور معناتها مادام كيفاش لا كرياسيون نتاع الكونت ريكروتور ولي فونكسيوناليتي اللي عنده الريكروتور معناها. علاش sur le même serveur؟ فوالا مادام احنا خاطر ما خدمناش اكزامبل دونك مانيش فاهمه بالكدا كيفاش. هي افضل لي ماهيش حكايه اكزامبل توا كدياغرام دو ديبلويمون صحيح، مي باغ كونتر انتوما فكرتكم باسكو كوم جو vous ai dit le diagramme de déploiement reflète votre idée. Vous devez être capable de justifier votre idée. Pourquoi un seul serveur web ماهيش مربوطه بالديبلويمون اماني، مربوطه بالليدي نتاعكم. vous voulez pourquoi vous voulez mettre ان سيرفر ويب اللي فيه هو مش سيرفر ويب، هو معناتها هو اون فيت اللي باش يبدا فيه السيت نتاعنا، دونك باش يكون فيه معناتها الكونت ريكروتور والجيستيون دي كونت وكونت كانديدا مش هكا. داكور معناتها vous proposez pas باغ اكزومبل اللي انت خاطر الكونت ريكروتور ينجم يكون في السيرفر ويب نتاعو هو مش مثلا مادام احنا اون ليني معناتها هو الريكروتور يدخل والكانديدا يدخل على السيت هكا. دونك ان سيت كي regroupe tout. اي جوستومون هذاك اش قلت لكم سي لوبجيكتيف نتاع الدياغرام دو ديبلويمون سي اكسبليكي فوتر ايدي. معناتها هو توا في الكونسيبت نتاعو صحيح مي لازم ليدي elle soit justifiée que vous déduisez par le diagramme. هكا فهمت؟ وي مادام هذاك علاش le diagramme de déploiement le diagramme de composants les concepts une fois vous les connaissez c'est de pouvoir bien expliquer votre idée que vous voulez transmettre à travers ce diagramme. Maintenant, comment vous voyez l'implémentation, comment vous voyez la décomposition de votre système. Merci madame. Je t'en prie. D'autres questions? Non, donc Mrigline, je pense que ça va, d'après ce que je vois, vous maîtrisez les diagrammes. Merci encore pour le binôme qui a fait le travail, qui nous a servi de support. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Bon, un bon examen d'abord, on parle de bonnes vacances. Donc normalement, on va rester ici à Natura. Ok? Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des emails. Si vous avez des questions, j'y répondrai. D'accord, madame, merci beaucoup. Merci. Clément. Merci, madame Slamy. Merci à toi, Fatou. Merci, Amine.